अग्रसर करने को ये जीवन सुंदर परम प्रेम श्री श्री ठाकुर चरण तले मोर अंतर भक्तिपूत प्रणाम निवेदन करे। परमाराध्या जगजननी श्री श्री बड़मा चरण तले मोर अंतर भक्तिपूत प्रणाम निवेदन करे। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा चरण तले मोर अंतर भक्तिपूत प्रणाम निवेदन करे। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव चरण तले मोर अंतर भक्तिपूत प्रणाम निवेदन करे। पूज्यपाद श्री श्री अविंदांकर चरण तले मोर अंतर भक्ति एई सत्संग होची एक मधुमय क्षेत्र। एई गोटे नवाकू चाहूची कौन ता गोटे नवाकू चाहूची ए गोटे नवाकू चाहे से सुख शांति एवं आनंद, किंतु मनुष्यर जीवन ता सुख शांति और आनंद रे तो भरपूर नुहे। मनुष्यर जीवन रे दुख एवं सुख दुईटा जाक मिशामिशी होइक अछि एवं दुख जते बेले आसे कष्ट जते बेले आसे यातना जते बेले आसे क्लेश जते बेले आसे मनुष्य जते बेले भांगी पड़े मनुष्य जते बेले प्रियमान हेइ उठे मनुष्य जते बेले खोजे कहार साहाय्य कहार पदे अमृत कथा कहार सेई मधुमका कथा कहार कथा जेउटा तार प्राण को छुइबो जेउटा तार मन को छुइबो एवं तार मन भितर जागिबो विश्वास तार प्राण भितर जागी दबो सेई साहस को जागी दबो। तबे किए सेई व्यक्तित्व कहा को खोजी की पाइबो ए संसार रे जहार पाखरे जाई कि मन कथा कले परवर्ती समय रे कि आड़ होई गले सेही जे ताको समालोचना करे एवं सेही तार से भलो पाइबाटा को पादरे दौड़ी देके चली जाए एतेबेले तार अंतर भितरे हुए अनेक कष्ट अनेक दुख। तबे ठीक एही प्रकार परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव तांकर पिता पूज्यपाद श्री श्री दादा को कोरोना पीरियड रे गोटे कहानी सुनाउथिले। से कहानीटा एमती थिला जे जने राजा थिले सुदोधन बोली जने राजा थिले एवं जतेबेले से राज सिंहासन रे बसंती हेतेबेले तांको मन भितरे सब समय रे दुश्चिंता लागि रहे। ए दुश्चिंता कोन जे मोर प्रजा माने सब सुखरे अछंती तो एवं मु जो राज्य शासन करूची ए राज्य शासन रे समस्त खुशी तो द्वितीय रे मोर राज्य को पड़ोसी राज्य आक्रमण करबा पई माने षडयंत्र करूनांती तो मोर पात्र मंत्री माने बा मोर सैन्य सामंत माने सेमाने मो विरुद्ध रे षडयंत्र करबा पई कोन चक्रांत करूनांती तो एही प्रकार मन भितर जब राज्य सिंहासन रे बसंती मुकुट स्वर्ण मुकुट तांकर मुंड भितर थाए एवं तो जने राजा से तथापि मन भितर गोटे अशांति थाए। तेबे एही समय रे सुनिचंती तांकर सेही राज्यर माने पाख माने सेही बन्यांचल को आसीचंती माने जो बन्यांचल को आसीचंती माने प्रभु बुद्ध देव आसीचंती एवं बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि सत्यं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। एही प्रकार ध्वनि रे जे प्रकार सेही माने वन्य भूमिटा जेंति प्रकंपित होई उठिछि हजार हजार बौद्ध श्रमण मानकर सेही उच्च निश्चित अंतर निश्चित सेही भाव वेगरे जे प्रकार वनभूमिटा एक पवित्र भूमि रे जे प्रकार परिणत होई उठिछि राजा सुदोधन कहउचंती जेतेबेले मो राज्यर सीमा को जने एक साधु सन्यासी आसीचंती हजार हजार लोक जेतेबेले जाई कि शांति पाई तांको पाखरे टिके तांकर प्रवचन सुनुचंती मु भी टिके जाए एवं जाइचंती जाई कि कोन करिचंती एवं किछि समय तांको सहित अतिबाहित करिचंती अतिबाहित करि केतरे प्रणाम करूचंती कोन हो सुखम ओहो सुखम ओहो सुखम जेते थोर प्रणाम करूचंती तांको मोर गोटिए उच्चारण होउछ ओहो सुखम। प्रथम दिन रही गोटे मुहूर्त पर जाइए किंतु रही जाइए गोटे दिन पर द्वितीय दिन भी रही रहिबा परे एतबेले प्रणाम करूचंती कोन हो सुखम एतबेले माने पचारुचंती बुद्धदेव पचारुचंती हे राजन मु नजर करूची मु लक्ष्य करूची तुम एतबेले प्रणाम करूछ एतबेले तुम मोर बाहरी उठुची ओहो सुखम आहार कारण कोन एवं सेतबेले से कहिचंती कहले हे परम भिक्षु हे परम पुरुष मु जदियो गोटे राज्यर राजा जदियो गोटे सिंहासन रे बसिक राज्य शासन करे मोर गोटे आदेश रे तो शह शह लोगों को मृत्यु दिया जाय पारे मोर गोटे आदेश रे तो कौन सी माने केते केते दान दिया जाय पारे किंतु तथापि मो मन भीतर नथिला शांति मो मन भीतर थिला गोटे आशंका मो मन भीतर गोटे दुश्चिंता मो मन भीतर थिला गोटे भय थिला किंतु जो मुहूर्त रे मो आपनकर संगलाभ करिछि सेही मुहूर्त रे अनुभव करूछि एक चिर शांति मो मन भीतर विराजमान करिछि एक शाश्वत अपन जीवन को अनुभव करिवा एक शाश्वत प्रेम रे जे प्रकार मंत्रटा जो प्रेमटा शुष्क थिला जो मंत्रटा शुष्क
जो अंतटा प्रेम विहीन थिला आपणकर दर्शन मात्र के आपणकर सिंहप्रिय कथार श्रवण मात्र के से अशांत मन आज शांति जागी उठी से प्रेम आज प्रेम शून्य हृदय रे जिमते प्रेम फलगुड़ा प्रवाहित होई उठी सेति पाई मोर अंतर स्वतस्फूर्त भाव रे गाई उठी ओहो सुखम ओहो सुखम ओहो सुखम। तब सही होती व्यक्ति आज प्रत्येक मनुष्य देखी माने आज देखु आज कि प्रकार समाज अवस्था कि प्रकार मनुष्य मन अवस्था कि प्रकार दाम्पत्य जीवन अवस्था कि प्रकार पारिवारिक जीवन अवस्था यही प्रकार अवस्था मनुष्य तक शांति खोजुची मनुष्य तक आज आत्मा खोजुचे प्रणा खोजुची जहांकर दर्शन रे जहांकर अभियोगता श्रवण रे मन से शांति फेरी आसे से होचंती मोर परम दयाल परम ठाकुर परम प्रेममय परम पुरुष आज आसीचंती मनुष्य ऊपर अवतीर्ण होई ठाकुर माने एई समय बसिचंती पाखरे अश्विनी विश्वासता ठाकुरଙ୍କ सहित କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବାରେ ଥିବା ଜଣେ ପରିଚାରିକା ମା ସେବିକା ମା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ଲାଗିବା ପାଇଁ। ଠାକୁର ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇ କରିଛନ୍ତି ସେହି କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସଟା ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ପରେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗରେ ଲାଗିଛି ସେହି କ୍ଷୀର ମାନେ ଗ୍ଲାସଟା ଏବଂ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସଟା ଭୋଗରେ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ଠାକୁର ଅଶ୍ବିନିଦାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ବିନିଦା আমার মনে হয় এই ক্ষীরটা মু গ্রহণ কলা পরে এই জগতে যার যার ক্ষীর মানে যে ক্ষীরটা পিবার তৃষ্ণা ছিল সবাই যেরকম তৃষ্ণা নিবারণ হয়েছে। ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି অশ্বিনিদা মুই ক্ষীরটা পিলা পরে মোর মনে হଉଛି এই জগতর যৌমানଙ୍କର এই মুহূর্তরে ক্ষীর পিবার তৃষ্ণা জাগিଥିଲା সেମାନଙ୍କର ক্ষীর পিবার তৃষ্ণা নিবারণ হয়েছে। তারপরে ঠাকুর বলছেন অশ্বিনিদা এটা কি আমার মনের অহংকার নয় আমি যে এই কথা বলছি যে মু এই কথা যে কହୁছি যে মু ক্ষীর পিলা মানে জগতের সমস্তଙ୍କର ক্ষীর পিবার তৃষ্ণা নিবারণ হচ্ছে এটা কোন মনের অহংকার নয়। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরଙ୍କ শ্রীচরণে অশ্বিনিদা প্রণাম নিবেদন পূর্বক বলছেন ঠাকুর এমন কি হতে পারে ঠাকুর এ প্রকার কি এই পারে তাহলে ঠাকুর বলছেন তাহলে কেন আমার মনে এই প্রকার ভাবনাটা জন্ম নিল কাহিঁকি এ প্রকার মনের ভাবনাটা এই প্রকার গোটে ভাবনাটা মো ভিতরে আসিলা সেদিন অশ্বিনী বিশ্বাস দা কହୁଛନ୍ତି ঠাকুর এই জগতের প্রত্যেক মানুষের মনটা আপনার মনের সাথে জড়িত এবং আপনার মনটা জগতের প্রত্যেক সত্তার সাথে যার যার জীবন আছে তার মনের সাথে জড়িত তাই জন্য যখন প্রত্যেক মানুষের একটা তৃষ্ণা থাকে তখন আপনার মনের তৃষ্ণা থাকে ওই তৃষ্ণাটা যখন আপনার মনে নিবারণ হয় তখন সারা জগতের মনের তৃষ্ণাটা নিবারণ হয়। তিনি তৃষ্ণা নিবারণ আসিছেন এই প্রেম সাগর এই প্রত্যেক মনুষ্যর তৃষ্ণার নিবারণ পাই আসিଛନ୍ତି সেই পরম তৃষ্ণা পুরুষ যাଙ୍କର তৃষ্ণাটা নিবারণ କରିବା ପାଇଁ সেই নাম রূপক যে আনিଛନ୍ତି সেই নামটা ଔଷଧ ସୂତ୍ର নাম ଯୋଉ ନାମର ଜପ କରିବା ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ সেই ମନର ତୃଷ୍ଣାଟା ନିବାରଣ ହୁଏ। ତାପରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଜାନିସ ଅଶ୍ବିନିଦା ଏ ଅଶ୍ବିନିଦା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ସମୟରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ লাগি রহে ମୋ ମନ ଭିତରେ প্রত্যেক মুহূর্তে উদ্বিগ্ন লাগি রহে তোমরা যে যখন বিপদে পড়ি এই মানুষের জগৎটা যখন বিপদে পড়ি মানুষের জগৎটা যখন দুঃখ কষ্ট ভোগ করে আমার সব সময় এই অন্তরটা বিরাট করে ওঠে যেরকম গোটিয়ে মাটে যেতবে তার পিলাটা যেতবে বিপদে পড়ি যায় সে যে প্রকার উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে ঠিক সেই প্রকার ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି ମୋ মন ভিতরে সব সময় উদ্বিগ্ন লাগি রহে অশ্বিনিদা তবে আমার এই মনের উদ্বিগ্নটা শেষ হবে অশ্বিনিদা কেবে এই মনের উদ্বিগ্নটা শেষ হব কোনদিন মু টিকে শান্তিরে নিঃশ্বাস মারিনি যে অন্তত এই মনুষ্য জগতটা এই জীব জগতটা গোটে অনন্ত পথর যাত্রী হয়ে উঠিছি এই জীবন পথর যাত্রী হয়ে উঠিছি সেইপাই তো তার কথা মরনা মারনা পরত মৃত্যুকে অবলুপ্ত কর ইয়ে হচ্ছে সৎসঙ্গের এম্বলেম ইয়ে হচ্ছে সৎসঙ্গের মেসেজ টু এভরিওয়ান হিউম্যান বিং প্রত্যেক হিউম্যান বিং পাই এই সৎসঙ্গ মেসেজ দিয়ে তুমি মরনা তুমি মারনা পরত মৃত্যুকে অবলুপ্ত কর জাতি স্মর ভাবরে তাহলে মনুষ্য কোন মরিবনি এ শরীরটা এই দিন দিন নষ্ট হবো এই যে আমি মানে সমস্ত বসিছে কার কে কার বাবা কো হরাইছি কে কার স্বামী কে হরাইছি কে কার জেজে কো হরাইছি কে কার জেজিমা কো হরাইছি এ ধরা ধুরভূমিরে এই তমর রহিবি তাহলে তার ঠাকুর যে কହୁଛନ୍ତି মরনা মারনা তার তো মৃত্যু অবলুপ্ত কর কি প্রকার মৃত্যু অবলুপ্ত করা যাই পারে ঠাকুর সেদিন এই উদ্বিগ্নতা ঠাকুরଙ୍କ ভিতরে সেদিন অশ্বিনী বিশ্বাসটা গোটে অতি সহজ সুন্দর ভাবে কହୁଛନ୍ତି ঠাকুর
আমি একটা কথা বলতে পারি, ঠাকুর বলছেন বলো বলো লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার, বলো বলো লক্ষ্মী মোর, সোনা মোর, কুহ কুহ কুহ। শুধু চিন্তা করছি ঠাকুর যখন এই মনুষ্য জাতিটা বুঝি পারিব, যৌদিন এই মনুষ্যটা বুঝি পারিব যে তুমি যে মানে তার নিজে থেকে আপনি তাকে ভালোবাসেন। ମୁଁ ତ ମତେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଏ, ଏଠି ଯେତେ ଜଣ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମତେ ନିଜକୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଏ ତାଠୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ଯେ ମତେ ଆଉ କିଏ ଜଣେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଯୋଉଦିନ ବୁଝିପାରିବ ମଣିଷଟା ଯେ ତାଠାରୁ ଆଉ କିଏ ଜଣେ ତାକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଭଲ ପାଏ, এবং সে যদি ঠিক বাট রাস্তায় ন চালে, সে যদি সত্য পথে ন চালে, সে যদি ধর্ম পথে ন চালে, তা ভিতরে যদি সত্য ন্যায় ধর্ম তিতিক্ষা সত্য এই গুণ গুণাক তা ভিতরে যদি ফুটি ন উঠে, অক্রোধী অমানি নিরস কাম ক্রোধ লোভ জিতবসী এই গুণাবলী গুড়াক যদি তা ভিতরে প্রস্ফুটিত ন হুয়ে, তাহলে যে জনে যদি কিଏ কষ্ট পায় তাহলে সে হচ্ছে তার প্রাণর পুরুষরে কষ্ট পাଆନ୍ତି। এই কথাটা যেদিন যে বুঝি পারিব, গোটে গাଈ বেকরে দৌড়িটা রশিটা ধরি গলে ঝাঙ্কর বেকরে সেই দৌড়ির রশিটা লাগি যায় এবং ঘোড়া পিঠিরে চাবুক মারিলে ঝাঙ্কর পিঠিরে দাগ বসি যায়। যৌদিন মଣିষটা বুঝি পারিব এই প্রকার গোটে দরদি মଣିষটা আଜି এই জন্ম নেইଛନ୍ତି পৃথিবী পৃষ্ঠরে তাকে রক্ষা করিবা পাই, তাকে ভাল পাইবা পাই, ঠাকুর সেইদিন আপনার মনর শান্তিটা ফিরে আসিব। সেইথিপাই প্রত্যেক আଜି আপন মানে এই সৎসঙ্গে আসি বসিଛନ୍ତି, সেইথিপাই আপন মানে যে ঘরে ঠাকুরଙ୍କର ফটো রখি পূজা କରୁଛନ୍ତି, সেইথিপাই আপন মানে আজ দীক্ষা গ্রহণ করি তাଙ୍କର সতনামର অভিমানিত হই এই ভজন কীর্তন ভিতর দেই নিজକୁ মতেই রଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବି, ମୁଁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବି, ତାଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ହେଇ ଉଠିବି। କାରଣ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଯଦି ମନ ମୁତାବକ ହେଇ ନ ଉଠେ ତାହେଲେ କିଏ ଯଦି ଜଣେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର, କାହାର ପ୍ରାଣରେ ଯଦି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀପ ଦାଇ ବିରାଟ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଡାକିଛନ୍ତି ଆମ ସମ୍ମାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ନିଜେ ଇଷ୍ଟ ପଥରେ ଚାଲିକି ଜୀବନକୁ ଯେ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଟିକେ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ। ତ ମୋର ଆଜି ଉତ୍ସବ ପରିବେଶରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ସେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବା। ଏ ଯେ ଠାକୁର ଯଜନ ଯାଜନ ସଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର, ସତନାମ ମନନ କର, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଚରଣ କର। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରି କହୁଛି ତୁମକୁ ଆଉ ତୁମର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। এই ছোট কথাটিକୁ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନରେ ପରିପାଳନ ନ କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ବିପଦରେ ପଡ଼ୁ ତାହେଲେ କିଏ ଯଦି କଷ୍ଟ ପାଇବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଠାକୁର। ଠାକୁର ସେଦିନ ବସିଛନ୍ତି, এই বসিবা সময়ে গোটে পিলাটে আসিছি। এই যে ছোট পিলাମାନେ এতে পিলাମାନେ আসিকি জাগর হচ্ছেন 10-12 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷର ପିଲାଟେ ଆସିଛି, ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି আমাকে একটা ভজন গান করে ଶୁଣାତି ପାରିବି? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଗୋଟେ ଭଜନ ଗାନ କରିକି ଶୁଣେଇ ପାରିବୁ? ଠାକୁର କହୁଛି ଠାକୁର আমি কিছু ভজন টজন জানি না, ঠাকুর ମୁଁ ভজন কিছু গাই জানি না। ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି ଯାହା ମନେ ଆସେ ତାই ବୋଲ, ଯାହା ମନରେ ଆସିବ ତାକୁ କହ। ସେଠୁ କଣ କଣ ତାର ଗୁଣେଇ ଗୁଣ କରି ଗାଉଛି। ଠାକୁର ମଧୁମୋହ ପୁରା একদম ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲା ପରେ ସେଇ ପିଲାଟାର ଶେଷ ଦିଟା ଲାଇନ ଥିଲା, যারা জানে না তারা মানে না, আমি জানি আমি মানি। অর্থাৎ সেই পিলাটার ভজনটা শেষ লাইন ଥିଲା, যাহা ଯୋଉମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି ସେମାନେ ମାନନ୍ତିନି, ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ମାନେ। এবং ঠাকুর জঙ্গ বাড়ি কি করে, আরে কি কথা বললি রে, কি কথা বললি রে। যারা জানে না তারা মানে না, যারা জানে তারা মানে। ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ନା ଅବଜାନନ୍ତି ମାମୁରା ମାନୁଛି ତୁମ ଅସ୍ତିତମ ପରମ ଭାବ ଅବଜାନନ୍ତ ମମ ଭୂତ ଭବେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଈଶ୍ୱର ଆସନ୍ତି। ତ ମୂଢ଼ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବା ଜାଣିବ? ତେଣୁ ଯିଏ ଜାଣେ ନା ସେ ମାନେ ନା। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ମାନେ। ଯୋଉମାନେ ସତ ପ୍ରେମୀ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଟିକେ ସତ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ଜୀବନ ପ୍ରେମୀ, ଯୋଉମାନେ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଘରରେ ଆଜି ଆସିକି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ବଞ୍ଚିବାର ଆକୁତି ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ବଢ଼ିବାର ଆକୁତି ଅଛି, এই ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ବଢ଼ିବାର ଆକୁତିଟାକୁ ଯିଏ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରେମା ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପରମ ଦୟାଳ। ଆଜି এই 3.5 ହାତ ମଣିଷ ରୂପରେ, এই ମଣିଷ ରୂପରେ ପରମ କାଣ୍ଡ କରାଯାଏ ଆବିର୍ଭୂତ। ଆ ଭିତରେ ଅନେକ ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି। ଅନେକ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ବିତି ଯାଇଛି ପୁଣି ପାଖାପାଖି 20-30 ବର୍ଷ
45 वर्ष 50 वर्ष से पदार्पण कर अघटन घटी अघटन कौन तार तंटी से किसी खाई पारे ना तंटी व्यथा मझे मझे तार से कफरे रक्त आसे अनेक चिकित्सा कलापर भी कथा कही पारे ना भावी अनेक डाक्तर देखला जो असफल होती भावुची जीव क्या मनुष्य जिते सब दुआर फेरे भावे से आत्मीय कथा परम आत्मीय कथा परम पुरुषंकर कथा आसी ठाकुर दरबार आसिक प्रणाम करुची ठाकुर दूर देखी कहते भाई आबार आईचिस रे तो आबार आसीचु ठाकुर प्रणाम कर ठाकुर कहते आम कोई भजनटा गान करना जो भजनटा गान करूना कथा कही पारुनी पिलाटा राखी लुचि ठाकुर से दिन सीना कथाटा कंठे सीना कथा कही पारुली आपन को गाई की शुणी जाने ना कौन आपन गाई की शुणी आज किंतु ठाकुर एक तंटी कथा कही पारे ना ठाकुर एक तंटी मोर कष्ट हुए जंत्रणा हुए ठाकुर मु खाई पारे ना कि दूर में जाकि बसी किसी कही पारुनी ठाकुर ताको मन पकई दउचंती हाय ओई दिन ओई जे मधुरटा गान करेछि संगीतटा जरा जाने ना तारा माने ना जरा जाने तारा माने इराटा के भावरी झर झरे की हो कोई पड़ुची ओजी बहु दिन गोटे मोटा मते हो बहु राजराज माने बहु गामर गोटे पिला आसीथि ठाकुर को बहु दी पद सुनैथिली ताको किंतु ठाकुर जे एते दिन पर भी मने रखिचंती जाईची मिलिथिबा घर रे राति रे सोईची आखिरो झाड़ झाड़ लोही पड़की लकिया भिजी जाउची कहूची कि अधम हूँ मोर प्रभु को गोटे गीत गाई कि शुणी पार्लिनी गभीर रात्रि स्वप्न देखुची ठाकुर आसीचंती तार से मुंड ऊपर हाथ बुले देइचंती एवं हाथ बुले देकी ताको जे प्रकार स्नेह आदर करूचंती एवं निद भांगी जाइची उठिला बेल को देखुची तार तंटीर कथाटा की प्रकार जे प्रकार चली जाइची एवं से सुंदर भाबे कथा कहि पारुची भाबुची की प्रकार एक अलौकिक घटना परवर्ती समय जेतबे सकाळु हेछि अपेक्षा करछि सकाळु हबो जीव तार प्रिय परम को प्रणाम दबो प्रिय परम को जाईकी से निवेदन करिवो एवं देखुछि ठाकुरंकर दर्शन होउनी एवं ठाकुर जोटा दर्शन हुए से जगार कबाटा खोलुनी अनेक समय अपेक्षा करछि ताको पचारुछि पचारला बेलको के जळे ता भितर कहिछि काली राती ठाकुरंकर तंटी कथा ठाकुर कथा कहि पारुनांती भीषण भाबे तंटी कथा करूछि एवं सेइमै ठाकुरंकर दर्शन प्रणाम आज हबो कि ना संदेह एतबे पिलाटी कहि कि कांदी कि कहूछि ठाकुर एई जे मु तुम पाखरे कहि कि आबे निवेदन करितिरि बोली तुमे कोन सतरे से भवग्राही तुमे कोन से व्यथा मारी तुमे कोन से त्रिता पुत्र मारी परम पुरुष ए मोर त्रिता हरण करिछ आसीचंती परम पुरुष से प्रत्येक मनुष्य अंतर जड़ा हरण कर देबा पाई से दिन आसीचंती सम्मुखनाथ महाराज ए आश्रम आसीचंती आश्रम आसी श्री श्री ठाकुर को दर्शन करे ए सत्संग डायरी रे लिखि दी जाउचंती तीनटा पद ए प्रकार थिला देखुचंती इफ एन इनमेट इज रेडी टू एक्सेप्ट द ह्यूमैनिटेरियन आइडियोलॉजी ऑफ श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र melancholy will never stand dissatisfaction will never persist and dissatisfied disintegration will never speed up पर तीनटा जिनिस जदि कोन से व्यक्ति जदि ठाकुर श्री श्री ठाकुर ए जे ठाकुर जे गोटे मानव जीवन बादर आज प्रचारण करिसंती से ठाकुर को जीवन बाद को आज ग्रहण करिवो ताले कोन होता ना melancholy will never stand प्रत्येक मनुष्य जब अवसादग्रस्त होती के निद बटिका खाइलानी तो के जाके साइकोलॉजिस्ट की देखाइलानी समस्त में किछ ना किछ मानसिक अवसादग्रस्त तो बहुत नहीं बनी इनमेट इज रेडी टू एक्सेप्ट ह्यूमैनिटेरियन आइडियोलॉजी ऑफ श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र melancholy will never stand अवसादता जीवन में रहिबो नाही डिससैटिस्फैक्शन अतृप्ति स्त्री व्यवहार खराब स्वामी अतृप्ति स्वामी व्यवहार खराब स्त्री अतृप्ति वो भलभावे पाठ पढुनी मार बापर अतृप्ति वो चाकरी पाउनी खराब संग कुसंग रे मिसुची पितार मन जानी ही पारुनी सेठी पाई से अतृप्ति पिता मातांकर अतृप्ति तबे जीवन कोतन से समुद्रात महाराज कहउचंती डिससैटिस्फैक्शन विल नेवर परसिस्ट तले मनुष्य जीवन रे जे हताश बा निराश बा असंतोष बा हसी जीव मनुष्य पुरे संतुष्ट रहबो मोर प्रिय कर्म अचंती जहाँ भी होची मो जीवन मंगल पाई प्रभु पर पितांकर इच्छा ही मंगल एई कथा से भाबिबो एवं निज जीवन गतिटा आगे नबो आउ गोटे कहउचंती डिसइंटीग्रेशन आज जे स्वामी स्त्री भीतर असंगति
भाई भाई भीतर असंगति, परिवार परिवार भीतर असंगति, देश देश भीतर असंगति देखो कि प्रकार युद्धर घनघटा कि प्रति मुहूर्त आम मान जीवन को आच्छादन कर रखी कहते डिसइंटीग्रेशन लेवल स्पीड अप तारा आज श्री श्री ठाकुर ए सब शिक्षार ग्रहणटा केते परिवार रे आवश्यकता अछि तापर लाइन कहउछंती करे श्री श्री ठाकुर इन बुझ अभिमानटरिया लव करे जदि गोटे कोनसी मानव प्रेम जीवंत मूर्तिमंत विग्रह देखिबा को चाह जदि कोनसी मनीष को देखिबा को चाह सारा जगत को जे भलो पाई पारे निश्चित भाव रे निजर बापा मान को छड़ा से हुचंती तो बुझ अभिमानटरिया लव जीवंत विग्रह এই মনুষ্যর ভাল পাইবা জীবন্ত বিগ্রহ जो ভাল পাইবাটা স্বামী করুচি जो ভাল পাইবাটা স্ত্রী করুচি जो ভাল পাইবা বাবা করুচি जो ভাল পাইবা মা করুচি जो ভাল পাইবা ভাই করুচি जो ভাল পাইবা ভৌণী করুচি সেই সমস্ত ভাল পাইবাটা যদি মনুষ্যর পূর্ণ করিবা চাও তো বুঝুম অভিমানটারিয়া লভ উইল অ্যাকসেপ্ট তো বুঝুম অভিমানটারিয়া লভ ଆଉ ଗୋଟେ କାମର ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସକ୍ସେସ ଠାକୁର ରୂପଚନ୍ଦ୍ର এই যে শ্রী ঠাকুর রূপচন্দ্র যে কথাগুলি কহি যাইছন্তি সে কথাগুলি is not for the mass but not for the class but for the mass only খালি যে মানে বড় বড় চাকরিয়া যে মানে অর্থ আছে যে মানে প্রতিপত্তি আছে সমানে যে শ্রী শ্রী ঠাকুরকে গ্রহণ করিবে সে কথা নহ যে সাধারণ মনুষ্য দিন মজুরিয়া অতি গরিব স্তরের লোক শ্রী শ্রী ঠাকুরଙ୍କୁ জীবନରେ গ্রহণ করিব কারণ সে হচ্ছে সত্তা পুরুষ প্রত্যেকটি সত্তার ইমপ্রুভমেন্ট পাই তাଙ୍କର আগমন প্রত্যেক সত্তার ইমপ্রুভমেন্ট পাই তাଙ୍କର আগমন সেইଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଆଣିଛନ୍ତି এই ସଜନଜାତ ନିଷ୍ଠଭୂତି ସ୍ୱସ୍ତି ସଦାଚାରର କଥା এই ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେ ଧରିଛି এই যে প্রতিদিন টিকে সকালে উঠিকে ডান হাତରେ তোড়ি ଦେଇଛି প্রভুଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଭକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ଇଷ୍ଟଭୂତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ জীবন যদি যায় তরিষ্ট ভূতি ছাড়িব নাহি ধর্ম অর্থ কাম অর্থ এই সানা ভুলিব নাহি যেতেই আসো অপদীপ যেমন প্রাণ ইষ্ট ভূতি আনি আমি সবাই পরিত্রাণ।